औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, ये मेरा दहना हाथ है भाई, कोई बदगुमान ना रहे। ये मेरा दहना हाथ है, राइट हैंड है, दहना हाथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मुअज्जज़ सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज एक और वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वीडियो का टाइटल अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सरप्राइज्ड होंगे। चलिए, वीडियो का टाइटल बताने से पहले हम बता दें, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है अल्लाह इज वाचिंग मी। ऊपर देखिए अंग्रेजी में लिखा है, दीवार पे चिपका हुआ है लिखा के अल्लाह इज वाचिंग मी, अल्लाह इज वाचिंग मी। ये मेरे सर के ऊपर यहाँ दीवार में लगा हुआ, देखिए ऊपर अल्लाह इज वाचिंग मी। क्या मतलब हुआ? अल्लाह हम सबको देख रहा है, अल्लाह हर हाल में हम सबको देख रहा है। अल्लाह खबीर भी हैं, बसीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। खबीर माने खबर रखने वाले, बसीर माने देखने वाले, सुनने वाले, नज़ीर मतलब नज़र रखने वाले। अल्लाह कहार हैं, जब्बार हैं, सत्तार हैं, गफ्फार हैं, हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। हाजिर का मतलब हर जगह मौजूद है अल्लाह अपनी ताकत के एतबार से, और नाजिर का मतलब सबके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। वही ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह इज वाचिंग मी। अल्लाह हर हाल में किसी को, मर्द औरत, हर बंदा बंदी, इंसान जिन्नात शैतान, सब को अल्लाह रब्बुल इज्जत हर हाल में, हर वक्त, हर सेकंड सबको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। अल्लाह हम सबको देख रहे हैं, चाहे कोई समंदर के पानी के अंदर चला जाए, किसी बंकर में चला जाए, समंदर के पानी के नीचे हो, अंधेरे में हो, जंगल में हो, रेत में हो, जहाँ भी है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह अकेले तने तनहा अल्लाह खालिक है, वहदहू ला शरीक है, बेनियाज हैं, और बाकी पूरी कायनात मखलूक है। ये थोड़ा सा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना के मुतालिक समझ लीजिए बोल दिया मैंने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाकी तो आज के वीडियो का टाइटल है, आप ऊपर देखें, बगल में देखें, ऊपर लिखा है मासूम फरिश्ता। मासूम फरिश्ता, मासूम फरिश्ता, आगे सवालिया निशान। फरिश्ता जो होता है, जिसे इंग्लिश में एंजल्स कहते हैं, अंग्रेजी में एंजल्स कहते हैं, और हम लोग फरिश्ता कहते हैं, मासूम फरिश्ता। आज के वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल है, टॉपिक है मासूम फरिश्ता। तो फरिश्ता तो खुद ही मासूम होता है। आप हजरात अच्छी तरह जानते होंगे कि फरिश्ते मासूम होते हैं, फरिश्ते मासूम होते हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्तों के साथ नफ्स नहीं है। खाना पीना, पैखाना, बीवी बच्चा, कोई ज़रूरत नहीं है फरिश्तों के साथ। फरिश्ते खुद ब खुद मासूम होते हैं। और हम सब जो नॉर्मल इंसान हैं, हमारे साथ ज़रूरियात लगी है, खाना पीना, पैखाना, बीवी बच्चा, बीमारी, तंदुरुस्ती हमारे साथ लगी हुई है। इसीलिए फरिश्तों का जो ईमान है वो कांस्टेंट रहता है, न बढ़ता है न घटता है। फरिश्तों का जो ईमान है कांस्टेंट रहता है, न बढ़ता है न घटता है। और हम सब नॉर्मल इंसानों का ईमान ईमानी मजलिस में है तो बढ़ता है ईमान, गैर ईमानी मजलिस में है तो घटता है ईमान। मतलब अल्लाह रसूल की बात, अल्लाह और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह रसूल की मजलिस, दीनी मजलिस में रहेंगे, अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे, बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे, तो हमारा आपका ईमान ताज़ा होता है। ईमान का स्टैंडर्ड, ईमान की लेवल बढ़ता जाता है। और अगर इसी का उल्टा कोई चोरी बदमाशी नाच गाना की महफिल में रहे तो उसका ईमान घटता है। तो फरिश्तों का ईमान कांस्टेंट होता है, हम सब नॉर्मल इंसानों का ईमान
ایمانی مجلس میں بڑھتا ہے، غیر ایمانی مجلس میں گھٹتا ہے، اور نبیوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ نبیوں کا جو شیطان ان کے تابع رہتا ہے تو نبی اور رسول کا ایمان ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں نے ٹائٹل بنا ہے آج کے ویڈیو کا معصوم فرشتہ۔ معصوم فرشتہ کس لیے بنایا ہے وہ آگے بھی بتائیں گے۔ معصوم فرشتہ تو خود ہی معصوم ہوتا ہے، تو معصوم فرشتہ کیا؟ ہاں، معصوم فرشتہ دنیا میں ہم اور آپ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے، اپنے ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، تو جب تک ہم نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے قریب 8 سال کی عمر تک، تو بچے فرشتے ہی ہوتے ہیں، فرشتے کی ہی شکل میں ہوتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ ہاں میں نے آج کے ویڈیو کا جو ٹائٹل لگا ہے معصوم فرشتہ، ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد 1-2 منٹ کی کلپنگ میں دکھاؤں گا، لائیو ویڈیو کلپنگ 2 منٹ کا ویڈیو ہے، وہ میری نتنی کا ہے، میری نتنی اسما خاتون، اس وقت صرف 1.5 سال کی تھیں، ابھی 2.5 سال کی قریب ہو گئیں۔ 1 سال پہلے کا ویڈیو ہے، جب میں پہلی بار ہماچل پردیش کی راجدھانی شملہ گیا تھا اپنے بیٹی داماد کے گھر، وہاں سے شملہ کا وہ ویڈیو ہے 1 سال پہلے کا۔ 1 سال پہلے کا قریب تھوڑا سا دن بچا ہوا ہے، 1 سال ہو گیا سمجھ لیجئے، 1 سال پہلے کا وہ 2 منٹ کا چھوٹا سا ویڈیو ہے۔ دیکھیے ہماری نتنی اسما خاتون جو صرف 1.5 سال کی تھیں کس طرح سے مصلی پہ سجدہ کرتی ہیں۔ اب اس کے متعلق تھوڑا سا میں بتا دوں، میں نے خود اپنی بچپن میں محمد پالن حقانی صاحب کی تقریر میں بار بار سنا ہوں، میں اپنے بچپنا میں محمد پالن حقانی صاحب کی تقریر میں سنا ہوں، اور بھی بہت مفتیان اور علماء کرام سے میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں ماں باپ، بھائی بہن، بڑے لوگ، بالغ لوگ نماز روزہ کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے گھروں میں جو معصوم فرشتہ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 2 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو جانماز مصلی نہ ملے تو کچھ بھی گھر کا کپڑا لے کے اور بورا کپڑا کچھ بھی لے کے، ان کو قبلہ نہیں معلوم، کسی بھی رخ وہ کر کے اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقانی صاحب کو، محمد پالن حقانی کو اللہ رب العزت مغفرت فرما کے انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے بیانوں میں، اور بھی بہت علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر کوئی معصوم بچہ، جسے میں نے آج ٹائٹل دیا ہے معصوم فرشتہ، کوئی معصوم بچہ، نابالغ بچہ اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو دیکھ کر، اس کا تو نماز فرض نہیں ہے، وضو نہیں ہے، طہارت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے سامنے ٹیڑھا میڑھا، پورب پچھم اتر دکھن جس طرح بھی وہ سجدہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس گھر پہ آئی ہوئی وبا اور مصیبت کو اٹھا لیتے ہیں، اور اگر آنے والی ہے کوئی مصیبت وبا تو روک لیتے ہیں، اور اگر پہلے سے آئی ہوئی کوئی مصیبت اور وبا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے، معصوم بچے کے سجدے کے طفیل وہ مصیبت اور بلاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! ہمارے آپ کے گھروں میں بیماری ہے، مصیبت ہے، غریبی ہے، بیماری ہے، بھوکمری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب مصیبت کا جڑ، سب کا حل ہے نماز۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان کے بعد دوسرا نمبر نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم، نماز ہم سب مومنین کی معراج ہے۔ نماز ہی سے سب مسئلے حل ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کے۔ دیکھیں وہ ویڈیو آ گئی، پہلے اسے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات اور ملاتے ہیں انشاءاللہ۔ کرو سجدہ کرو، ٹوپیاں لگاؤ، کرو اللہ اکبر، سبحان ربی العلیٰ، 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 کرو، ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، ٹھیک سے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، کرو ٹھیک سے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان، ٹھیک سے کرو، اللہ، کرو سجدہ سجدہ کرو، اللہ اکبر، کرو، دعا مانگو، دعا مانگنا ہے، ایسا والا دیکھو، ایسا دعا مانگو، ہاتھ والا دعا،
हाथ करो, उठाओ, हाथ उठाओ, दुआ मांगो, दुआ मांगो, ऐसे दुआ मांगो अल्लाह ताला से, दुआ मांगो अल्लाह ताला से। दुआ मांगो, गुस्से में आ गई हो, दुआ मांगो, ये बेटी दुआ मांगे, दुआ मांगो, दुआ मांगो। क्या बात है, काहे गुस्से में हो, काहे गुस्से में? हाँ, बिछा लो, बिछाओ, 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 बिछाओ। चलो दुआ मांगो, नहीं मांगोगी? दुआ मांगो, जल्दी मांगो दुआ भी। अल्लाह, दुआ मांगो, अल्लाह ताला रोजी दे दीजिए, अल्लाह ताला हर दुनिया और कामयाबी, आमीन आमीन। हाँ, दुनिया और तो सब कामयाब, आमीन 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 आमीन। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। मिट्टी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने देख लिया। देखिए इस वक्त जो फ़ोटो चल रहा है ये हमारी वही अस्मा खातून हैं, अब 2.5 साल की हो गई। आगे वाला वीडियो आपने देखा, वो 1.5 साल की उम्र की थी जो मुसल्ले पे सजदा कर रही थी, और वो शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में था, और ये इस वक्त 2.5 साल की हो गई हैं। अस्मा खातून हमारी बेटी की बेटी यानी नतनी हैं, जो 2.5 साल की हो गई। देखिए हाथ में लीची का फल लिए हुए, ये फ़ोटो मेरा कलकत्ता के घर का है। लिहाजा मैं ये कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कई हदीसों का मफ़हूम है कि जिस घर में नमाजी लोग रहेंगे, बालिग लोग नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, पाक साफ़ रहेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, उनके साथ साथ उस घर में पलने वाले बच्चे जो मासूम हैं, मैंने कहा ऐसा पकड़ के चलिए 8 साल से छोटे बच्चे मासूम हैं, 7 साल से छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उन पर नमाज रोज़ा कोई चीज़ फ़र्ज नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, हम लोगों को देखकर जो जैसे उनके माँ बाप, उनके घर वाले करेंगे, अगर टीवी देखेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बेदीनी की तरफ ना रोज़ा है ना नमाज है, जब चाहें सोएंगे, जब चाहें उठेंगे, बेदीनी के साथ रहेंगे, तो बच्चे भी देखते देखते धीरे धीरे बेदीन बन जाएंगे। और अगर दीन के साथ रहेंगे, रोज़ा नमाज देखेंगे, घर में तिलावत देखेंगे, और वो भी रोज़ा नमाज की चूँकि प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, वैसे ही यूँ समझिए यानी वैसा अमल करेंगे, तो मैंने बताया कि मौलाना मोहम्मद पालन हक्कानी साहब, जिसे लोग कहा करते थे, मोहम्मद पालन हक्कानी साहब खुद, और मैंने खुद अपने कानों से सुना है, और बहुत तेरे लोगों का है, और बहुत तेरे हदीस में है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसका मफ़हूम है कि कल क़यामत के दिन जब तक कोई अपनी नमाज़ों का हिसाब किताब नहीं दे देगा, उसके पैर भी जुम्बिश नहीं खाएंगे, हिलेंगे नहीं। ये देखिए ईद के दिन का फ़ोटो है, मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में हमारी नतनी अस्मा खातून वही हैं, कई तरह का फ़ोटो आ रहा है। लिहाजा हमको आपको चाहिए, ये देखिए आगे अल्लाह के घर का खाने काबा का कितना बेहतरीन फ़ोटो मैंने लगाया है। आसमान ब्लू आसमान है, उसके बाद बादल नीचे सफ़ेद है, अल्लाह के घर खाने काबा का कितना बेहतरीन नज़ारा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी आप सभी को बार बार अपने घर खाने काबा का तवाफ़ करने यानी हज और उम्रा करने की बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आप सबको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, और नमाज मोमिन की मिराज है। मिराज का मतलब अल्लाह से जो चाहे मांग लें। तीसरी हदीस का मफ़हूम है कि नमाज ईमान के बाद नमाज का दर्जा है, नमाज अल्लाह के खजाने की चाबी है। हमको आपको अल्लाह ने डेली 5 वक्त की नमाज फ़र्ज करके अपने खजाने की चाबी हमारे हाथों में दे दी है। हम चाहें उस चाबी से अल्लाह के ख़जाने से जो चाहें निकाल ले, मांग लें।
اللہ کرے ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، بس دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ سبھی بھائی بہن بیٹا بیٹی کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیں، اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔